स्वतंत्र गोष्ठी स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बा स्वतंत्र स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बा चाप गोष्ठी अदल बदल ही व्यवहृत होता है। यही स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी को ही आम चाप गोष्ठी कही था, स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी कही था। एवं स्वतंत्र स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बोली कह जाए बा इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप गोटे अदल बदल ही व्यवहृत होता है। दुईटी सम अर्थ केवल अदल बदल ही व्यवहृत होता है। इंटरेस्ट ग्रुप एंड चाप प्रेशर ग्रुप एक बा एकाधिक साधारण स्वार्थ देख चाप गोष्ठी क्या कहुए स्वतंत्र स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी क्या कहुए एक बा एकाधिक स्वतंत्र स्वार्थ नीति लक्ष्य उद्वेग को नहीं औपचारिक भाव में संगठित केतेक व्यक्ति औपचारिक भाव में संगठित केतेक व्यक्ति जहाँ गोटे संघ निज सपक्ष में सरकारी बा सर्वसाधारण नीति को प्रभावित करने को उद्यम करे स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी कहुए। स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी क्या कहुए एक बा एकाधिक साधारण स्वार्थ बा उद्देश्य गोटे उद्देश्य साधन एक बा एकाधिक गोटे उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य बा लक्ष्य औपचारिक भाव में लोक मैंने व्यक्ति संघ मैंने संगठन हो गोटे संघ तैयारी कर संघ सरकार नीति को प्रभावित करने को उद्यम करता है स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी कहुए। गोटे उद्देश्य साधन औपचारिक भाव में संगठित अनेक व्यक्ति और बा संगठन को नहीं गठित गोटे संघ जहाँ सरकार को नीति को प्रभावित करता है स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी कह जाए। से लक्ष्य हो पारे निज सदस्य मानकर अर्थात समाजर कौन वर्ग क्षेत्र हित साधन जता कौन कौन तांकर कार्य हो पारे कृषक मान सरकारी रिहाती वायुर गुणवत्ता वृद्धि करने साधारण से प्रवर्तन माध्यम नीति निर्धारण गुड़िक उपर चाप पकई था। देख कौन व्यक्तिर हित साधन कृषक मानकर रिहाती बा जो सरकारी रिहाती पाइबा जो परिवेश दूषित हो दूषित मुक्त करवा सेपरी गोटे उद्देश्य लक्ष्य साधन पर गोटे गोष्ठी तैयारी करथांती। स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी गुड़िक जातीय राज्य प्रादेशिक स्थानीय स्तर देखा जाए। देखो अंतर्जातिक स्तर में चाप गोष्ठी देखा जाता बेले जातीय स्तर में देखा जाए स्थानीय स्तर में चाप गोष्ठी गुड़िक देखा जाती। स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बा चाप गोष्ठी स्थायी हो पारती अस्थायी होता। देखो ये चाप गोष्ठी गुड़िक ये गोटे उद्देश्य साधन गुड़ी संगठन नहीं था से उद्देश्य साधन है से चाप गोष्ठी भांगी दि जाए बा केते गोष्ठी अच्छा जे गोटे उद्देश्य साधन है तैयारी कर संघ से स्थायी भाव में कार्य कर बोले स्थायी भाव में सी उद्देश्य अन्य उद्देश्य साधन करथांती। यह स्थायी हो पारे बा अस्थायी हो पारती स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी गुड़िक। यही स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी गुड़िक मुख्यतः उद्देश्य साधन पर सरकार को ऊपर चाप पकई निजर उद्देश्य साधन करथांती है बुझ। निजर स्थायी लक्ष्य पूरण होगापर केतेक स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी लोप पाई स्वार्थ गोष्ठी बा चाप गोष्ठी समस्त प्रकार राजनीतिक व्यवस्था देखा मिलती केवल गणतांत्रिक राष्ट्र मानक नुहे प्रभुत्व राष्ट्र मानक भी देखा जाए। केवल गणतांत्रिक राष्ट्र मानक देखा जाए ना यहाँ प्रभुत्ववादी राष्ट्र मानक देखा जाए चाप गोष्ठी गुड़िक। स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी गुड़िक 5 प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार आम स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बोले से गोष्ठी गुड़िक जो गोष्ठी तैयारी होती मुख्यतः 5 प्रकार कार्य 5 प्रकार देखा जाए। 5 प्रकार गोटे चाप गोष्ठी अर्थनीति स्वार्थ साधन करते गोटे जो चाप गोष्ठी तैयार होती केते चाप गोष्ठी मध्य गोटे चाप गोष्ठी अर्थनीतिक कार्य करथाए तापर अन्य गोटे अभिप्राय गोटे निर्दिष्ट विषय उपर उद्देश्य साधन करथांती आ केतेक गोष्ठी जनस्वार्थ समाजर जो समस्या अच्छी से हार समाधान निमंते लक्ष्य हासिल निमंते सरकार रूप चाप पकई था। केतेक स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी बा चाप गोष्ठी अच्छा बेसरकारी सरकारी अनुष्ठान स्वार्थ गोष्ठी अनुष्ठान मान स्वार्थ कार्य करते और केतेक अनुसंघीय स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी देखा जाती। मुख्यतः साधारण सारा देश अर्थनीति और स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी साधारण देखा जाती मुख्यतः। तापर जनस्वार्थ गोष्ठी संकीर्ण स्वार्थ अपेक्षा समाजर मानव जातिर स्वार्थ को देखी था। बेसरकारी या सरकारी स्वार्थ गोष्ठी कौन स्वार्थ गोष्ठी सदस्यता न था। एथिरे बेसरकारी संगठन सरकारी अनुष्ठान निज निजर स्वार्थ एठार निज अनुष्ठान निज निजर
स्वार्थ को हासिल करिथांती अन्य लोक स्वार्थ को देखा जाए नहीं बेसरकारी सरकारी अनुष्ठान स्वार्थ गोष्ठी गुड़िक निज निजर खाली देखा जाए एमती केत स्वार्थ गोष्ठी था ये इम्पोर्टेंट ना कि देव स्वार्थ गोष्ठी गुड़िक चाप गोष्ठी गुड़िक रूप सदाचार परिचित कार्य करते स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी को आम अन्य चाप गोष्ठी कहीपर से गुड़िक आम ग्रेट ब्रिटेन देखा जाती युक्तराष्ट्र अमेरिका देखा जाइए स्विट्जरलैंड देखा जाती एते भी कि नहीं आम प्रभुत्ववादी राष्ट्र चीन रे भी देखा जाती भारत रे देखा जाती विभिन्न राष्ट्र देखा जाती देख आम स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी क्या कहुए तार संज्ञा देखा सहज बुझी हे रॉबर्ट माइकेल्स को मतरे स्वार्थनिष्ठ व चाप गोष्ठी क्या कहुए चाप गोष्ठी हूँ गणतांत्रिक पद्धति रे केतेक लोकों निज उद्देश्य साधन निमंते संगठन देख यही रॉबर्ट माइकेल्स कहते चाप गोष्ठी हूँ गणतांत्रिक पद्धति रे देख यह नहीं कि लोक मैंने हिंसा करेंगे हिंसा करा गणतांत्रिक पद्धति रे चाप गोष्ठी हूँ गणतांत्रिक पद्धति रे केतेक लोक मानकर केते लोक मान संगठन केते लोक मानकर निज उद्देश्य साधन निमंते संगठन निज उद्देश्य साधन निमंते एक संगठन तैयारी करथांती केतेक लोक गणतांत्रिक पद्धति रे केतेक लोक संगठित होई जो उद्देश्य साधन करथांती से कहते गणतांत्रिक पद्धति रे केतेक लोकंको निज उद्देश्य साधन निमंते एक संगठन है और फाइन कौन कहते केतेक संघ बा गोष्ठी बा देख लोक मैंने केतेक संघ बा गोष्ठी सरकारी नीति को परिवर्तन करी निजर स्वार्थ हासिल निर्वाचन जरिया सरकारी पदवी ग्रहण न करी चाप द्वारा कार्य हासिल करने जो संगठन करता चाप गोष्ठी कहुए कहते केतेक संघ बा गोष्ठी सरकार नीति को परिवर्तन करने निमंते है निजर स्वार्थ हासिल निमंते निर्वाचन जरिया सरकारी पदवी ग्रहण न करी चाप द्वारा निर्वाचन बा राजनीतिक कार्य द्वारा नहीं मत यह चाप द्वारा निजर उद्देश्य साधन करथांती कार्य हासिल करथांती करुवा गोटे संगठन को चाप गोष्ठी बोली कहुए तापर फाइन स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी स्वार्थ हासिल सरकारी नीति पर प्रभाव पकई निमंते एक संगठन अनुष्ठान देख साधारण भाव यह संज्ञा निजर मन देख स्वार्थ चाप गोष्ठी कहले एक संगठन बा लोक मान को नहीं एक संगठन जहाँ सरकारी पदवी ग्रहण न करी सरकारी पदवी ग्रहण न करी से चाप द्वारा सरकार उपरे बा सरकारी नीति उपरे प्रभावित पकाउथिबा एक संगठन को आम चाप गोष्ठी कहुए चाप द्वारा प्रेसर द्वारा करथांती आम स्वार्थ गोष्ठी और चाप गोष्ठी मध्य पार्थक्य साधारणतः यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी को आम चाप गोष्ठी कहीपर चाप गोष्ठी को स्वार्थनिष्ठ गोष्ठी कहीपर इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेसर ग्रुप गोटे तो सामाजिक विज्ञान में दुई प्रकार गोष्ठी विषय विभिन्न वर्णना करी उभय गोष्ठी को समूहर्थ अदल बदल हो विभूत होता मौलिक भाव से मध्य प्रभेद नथिले स्वार्थ गोष्ठी गुड़िक परिसर व्यापक चाप गोष्ठी स्वार्थ गोष्ठी परिसर टिके व्यापक है या टिके संकुच या टिके व्यापक स्वार्थ गोष्ठी हूँ जेकोसी उपाय सरकार नहीं कल को प्रभावित कर स्वार्थ हासिल करने संगठन सरकार जो चाप पकईला निजर स्वार्थ व्यतीत अन्य कौन स्वार्थ आग्रह दिए ना अन्य प्रकार स्वार्थ गोष्ठी चाप गोष्ठी हूँ साधारण नीति परिवर्तन कराइबा गोष्ठी को चाप गोष्ठी कहुए साधारणतः इम्पोर्टेंट नाई है आम देख चाप गोष्ठी वैशिष्ट्य देख आम संज्ञा रुआ तार वैशिष्ट्य बाहर कर स्वार्थनिष्ठ गोटे हूँ संगठन गोटे संगठन यह लोक मान उद्देश्य साधन होता है और राजनीतिक प्रक्रिया तापर प्रभाव पकई कार्य करें तार वैशिष्ट्य गुड़िक देख चाप गोष्ठी वैशिष्ट्य संगठित स्वार्थ जेकोसी निज स्वार्थ हासिल करने सरकार को ऊपर चाप पकईवा संगठित स्वार्थ से सभ्य संगठन सभ्य कर्मकर्ता नियम बोली थाए गोटे संगठन है गोटे तापर राजनीतिक अनुष्ठान चाप गोष्ठी कौन से निर्दिष्ट राजनीतिक आदर्श न थाए चाप गोष्ठी निर्दिष्ट आदर्श न थाए यार अण राजनीतिक संगठन यह एक अण राजनीतिक संगठन बा सरकारी पदवी या निर्वाचन द्वारा सरकारी पदवी ग्रहण कर न थाए बोली कहुए सेमती यह गोटे अण राजनीतिक अनुष्ठान राजनीतिक अनुष्ठान नुहे यह अण राजनीतिक अनुष्ठान तापर दायित्वहीन अनुष्ठान
ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ପଦବୀଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏକ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୁହେଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମିଳିତ ମୂଳଚର ପଦ୍ଧତି, এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମଚିନ୍ତାର ଆଧାରିତ। ଦେଖ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ଏଇ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ବା ଅନ୍ୟ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ବୋଲେ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ଲୋକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ। ଏ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସଭ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଦସ୍ୟ। କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପେଶାଦାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥ। ହେଲା, ଅଣ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୃତ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 3-4 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ, ଦେଖ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କମାନେ ଗୋଟେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ। ଏହି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ଓ ସରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ରୂପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଦାବି ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି କରି, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରି ସେ ରୂପାୟନ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭାବନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷଣା, ଆଚରଣ, ସଦାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ସୁଗୁଣ କ'ଣ, ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବା। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଥାଏ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାପରେ ରୂପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏ 5 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଡ଼ିଲୁ, ଏହା ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମଚିନ୍ତାରେ ଆଧାରିତ ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଗୁଣ କ'ଣ? ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ରୂପାୟନ କରିବା, ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତା'ର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏପରି ଏମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିନିଧି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ। ତାପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ। ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାଏ। ପଢ଼ିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ସତର୍କକାରୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନୀତି ଉପରେ ସରକାରକୁ ସତର୍କ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଦୋଷ ପଡ଼ିବା। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆକା ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥନିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀର ତା'ର ଦୋଷ କ'ଣ? ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଦେବ, ସାଧାରଣ ନିୟମ ଓ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅନେକ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ
ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ସରକାରୀ କଳକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ବା ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲେ ସରକାରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୀତି ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଘଟଣା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟାୟ। ଦେଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବୋଧ ସରକାରକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ କରିଥାଏ। ସରକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଚାପ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଏ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା'ର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାପରେ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ এই ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ଗୁଣ ପଢ଼ିଲୁ, ଦୋଷ ପଢ଼ିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ। এই ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମେନ୍ ପାଠ ହେଲା, ଦେଖ ପାଠ ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ଆମର ବ୍ରିଟିଶର ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବ୍ରିଟେନରେ କିପରି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଯେମିତି ଆମର ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଦେବ ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ସବୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖିବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା କୃଷକ ସଂଘ, ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ, ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ସଂଘ, ତାପରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସଂଘ, ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ରଣର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି, 3 ପ୍ରକାର ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେମ୍, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖବ ହେଲା ପଛଟା ଏଠି ମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୂମିକା କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା କ'ଣ, ମେନ୍ ଭୂମିକା କ'ଣ ତାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସରକାରୀକୁ ସତର୍କତା କରିବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ରୂପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତା'ର ଭୂମିକା ସେଟା ଏକା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସେ ଗୋଟେ ଏକା, ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ହାସଲ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର 2ଟା ମିଶ୍ରଣର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, 3 ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଗଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖଜନକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ 500ରୁ ଅଧିକଟା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ହେଲା। ବହି ଅନୁସାରେ 500 ଅଧିକ, ରିଏଲରେ ଥିବ 600-700ରୁ ଅଧିକ ଥିବ ହେଲା। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଖ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ପକାଇଥାଏ। ସେ ପଛଟାକା ତାର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଦେଖିବେନି ତାଠି। ଆମେରିକାରେ ବିଗତ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାର କେଉଁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କୃଷକ ସଂଘ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ କୃଷକ ନିମନ୍ତେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ, ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ, ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ, ତାପରେ ସମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶନ ସଂଘ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଘ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘ ଏମିତି। ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଶ୍ରମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବା ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ନାହିଁ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ କୃଷକ ସଂଘ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ
मेडिकल संघ कृषक संघ सामाजिक विकास निमंते केतेक चाप गोष्ठी चाप गोष्ठीर भूमिका सी पछटा कार्य मेन आमर 5 मार्किया क्वेश्चन पड़ी पारे गणतांत्रिक तांत्रिक प्रभुति राष्ट्र मानकर स्वार्थनिष्ठ गोष्ठीर भूमिका कौन आमर चाप गोष्ठीर कार्य ही गणतांत्रिक पद्धति लिखब चाप गोष्ठीर कार्य वैशिष्ट्य गुण गुड़िक 3टा मिसिक लिखिदेव है कि ना सीटा आमर मेन है प्रभुत्ववादी राष्ट्र किपर चाप गोष्ठी कार्य करे सी विषय जान गणतांत्रिक राष्ट्र में साधारणतः तार वैशिष्ट्य जो कार्य बोले आम पढ़ेली सीटा देखा जाए जे से जमी कार्य करता है आमको मेन प्रभुत्ववादी राष्ट्र तुलन में गणतांत्रिक राष्ट्र मानकर स्वत गोष्ठी गुड़िक अधिक स्वयं शासित प्रभुत्ववादी जो चाप गोष्ठी देखा जाता तुलन में गणतांत्रिक राष्ट्र मान अधिक स्वयं शासित है स्वयं शासित अन्य प्रकार प्रभुत्ववादी एकछत्रवादी राष्ट्र से गुड़िक प्रायतः कटकणा देखा जाए कटकणा देखा जाए सी चाप गोष्ठी टी कटकणा था नियंत्रण था सरकार नियंत्रण थाए सीटी है चाप गोष्ठी गोटे गोष्ठीर शासन प्रभुत्ववादी राष्ट्र गोटे गोष्ठीर शासन कि नहीं